পিক আপ করি, পিক আপ করার পর যদি আমি কিছুটা গিয়ে বলছিল ড্রপ করে দিতে, যদি ড্রপটা করতাম তো কাস্টমার কোম্পানিতে ফোন করে বলতো আমার 1,00,000 টাকা বা 10,000 টাকা বা 50,000 টাকার মাল ছিল, সেটা আমি নিয়ে পালিয়ে গেছি। তো ও কোম্পানির কাছে ক্লেম করবে আমার 50,000 টাকার মাল ছিল, সেটা কিন্তু তোমার দিয়ে নেবে, থানা পুলিশ করে হোক যাই হোক, তোমাকে দিতে হবে, ঘটি বেটি বেচে তোমাকে দিতে হবে। তুমি অত টাকা কামাও না, কিন্তু তোমাকে। গুড মর্নিং, শুভ সকাল। তো আজকে তোমাদের আমি একটা স্ক্যামের কথা বলবো, যেটা আমার সাথে কালকে হয়েছিল। কালকে ক্যামেরা নিয়ে যাইনি, ভিডিও বানাইনি। তো কালকে কি হয়েছিল, আমি বিয়ালাতে অর্ডার নিয়ে যাই। বিয়ালা অজন্তা সিনেমা হলের সামনে থেকে একটা বুকিং ঢোকে পোর্টারে বুকিংটা ঢোকে পার্সেল তোমরা তো জানোই, পোর্টারে পার্সেল বুকিংই থাকে। তো পোর্টারে বুকিংটা ঢুকেছিল। আমি কাস্টমার লোকেশানে যাই, কাস্টমারকে ফোন করি। তো কাস্টমার প্রথম বললো যাবে হচ্ছে, প্রথমে বলে দিই এটা নন্দপুর যাবে। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি আমি নন্দপুর যাবে। তো বলছে যে নন্দপুর 3 তলা গিয়ে দিতে হবে। আমি বললাম লিফট আছে? বলছে না লিফট নেই। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, লিফট নেই, একটু কষ্ট করে উঠবো। বলে উনি বয়স্ক মানুষ, উনি নামতে পারবে না, তোমাকে উঠতে হবে। আমি ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, উঠে যাবো, অসুবিধা নেই। বলে ঠিক আছে দাঁড়াও, আমি আসছি। তো আমি দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ ধরেই, প্রায় 5 মিনিট 6 মিনিট ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। তার আগে কী হয়েছে, আমি কাস্টমারকে ফোন করছিলাম, এরকমই ওয়েটিং দেখছিলাম, কাস্টমারের কাস্টমারের কলটা ওয়েটিং দেখছিলাম। তো অনেকক্ষণ বাদে আমি আবার কল করি, কী হলো দাদা? বলছে একটু অসুবিধা হয়ে গেছে। আমি কী অসুবিধা? বলছে যার কাছে আপনি দেবেন সে এখন ঘরে নেই, তো মালটা তো এখন পাঠানো যাবে না। আপনি একটা কাজ করুন, আপনি অ্যাপস থেকে ওটা পিক আপ করুন, পিক আপ করে যাওয়ার সময় আপনি ওটা একটু দূরে গিয়ে আপনি ওটা ড্রপ করে দিন। তো আপনার কত কী দিতে হবে বলুন, আপনি অনেকক্ষণ রোদে ওয়েট করলেন। আমি না, বাহ ভালো মানুষ, রোদে ওয়েট করেছি, পয়সা দেবে। আমি বললাম দাদা 50 টাকা দিন। বলছে 50 টাকা দিতে পারবো না, 40 টাকা দেবো। আমি ঠিক আছে 40 টাকা পাঠান। তো আমাকে বলছে পিক আপ করুন, ওইটা বলছে না ক্যান্সেল। আমাকে বললো যে আমার এখান দিয়ে ক্যান্সেল হচ্ছে না, আপনি একটা কাজ করুন, আপনি পিক আপ করে ড্রপ করুন। তো আমি বললাম যে আপনি ক্যান্সেল করে দিন। বলছে না আমার এখান থেকে ক্যান্সেল হচ্ছে না, তুমি পিক আপ করে নাও, আমি তোমাকে টাকাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তো আমার মাথায় ঢুকলো এ শালা নিশ্চয়ই ফ্রড। কেন ফ্রড? আমি যদি পিক আপ করি, পিক আপ করার পর যদি আমি কিছুটা গিয়ে বলছিল ড্রপ করে দিতে, যদি ড্রপটা করতাম তো কাস্টমার কোম্পানিতে ফোন করে বলতো আমার 1,00,000 টাকা বা 10,000 টাকা বা 50,000 টাকার মাল ছিল, সেটা আমি নিয়ে পালিয়ে গেছি। তো এই বলে কোম্পানির কাছে ক্লেম করতো, কোম্পানি আমাকে দিতেই হতো, আমাকে তো মাইনাস করতো বা থানা পুলিশ করতো, যাই করুক না কেন করতো। তো আমাকে সেই 50,000 1,00,000 বলো, যে ক্লেমটা করতো সেই ক্লেমটা আমাকে দিতে হতো নিজের পকেট থেকে। তো আমি কাস্টমারকে বললাম যে আমি ক্যান্সেল করছি। বলছে না তুমি ওটা করে দাও, অসুবিধা কী আছে করতে? আমি না আমি ক্যান্সেল করবো। বলছে তাহলে ক্যান্সেল হলে ক্যান্সেল করে দাও। তো এই নিয়ে অনেকক্ষণ তর্ক হয়েছে। এই কথা আমি যে কথাগুলো বলছিলাম, তো আমি ভাবলাম রেকর্ড করে রাখি। তো রেকর্ড করে রেখেছি, রেকর্ডটা তোমাদেরকে শোনাবো, তোমরা শোনো রেকর্ডটা। আর সবাইকে বারবার বলছি, এরকম যদি কোনো বিষয় থাকে যে তোমাকে যদি কাস্টমার বলে মালটা পিক আপ করো, পিক আপ করে কিছু দূর গিয়ে ড্রপ করে দাও, করবে না। কেন? ও কোম্পানির কাছে ক্লেম করবে আমার 50,000 টাকার মাল ছিল, সেটা কিন্তু তোমার দিয়ে নেবে, থানা পুলিশ করে হোক যাই হোক, তোমাকে দিতে হবে, ঘটি বেটি বেচে তোমাকে দিতে হবে। তুমি অত টাকা কামাও না, কিন্তু তোমাকে দিতে হবে। এটা নতুন স্ক্যাম বেরিয়েছে, আমি বুঝতে পারলাম নতুন স্ক্যাম, তো তার জন্য তোমাদের কাছে শেয়ার করছি। ঠিক আছে, তোমরা শোনো কথাগুলো কি বলেছে, কল রেকর্ডটা শোনো, কথাগুলো কি বলেছে। हम हम ये तो एक्सेप्ट कर, हम ऑर्डर का एक्सेप्ट कर रहे हैं, करके हमको बोल रहा है ड्रॉप करने के लिए। तो हाँ हाँ हाँ, और बोल रहे आपका ये नंबर पे फोन पे है क्या भैया? हाँ है तो, ये नंबर पे ही है? हाँ। कितना कितना रुपया आपको दे, बोलिए आप आए हैं, कितना दूर से आए हैं आप? 50 रुपया दीजिए। कितना? 50 दीजिए ना, आपका जो मर्जी है दीजिए। देखिए उतना नहीं हो पाएगा, हम आपको 40 रुपया तक कर दे रहे हैं, ठीक है? अब करिए। 40 रुपया कर दे रहा है, आप ये करिए ना, इसको ये कर दीजिए आप, मतलब जो होता नहीं है अराइव करने के बाद ये चालू कर दीजिए, ये वाला हम भेज दे रहा है पैसा आपको, ये नंबर पे ही भेज दे रहा है। सुनिए भैया, जी बोलिए। कितना बड़ा चालाक है हम जानते हैं। हम ये राइट तो एक्सेप्ट करेंगे, ड्रॉप करने जाएंगे, आप तो बोलेंगे कंपनी को हम मेरा 2,000 का सामान था, हम लेके भाग गया। अब क्या हमको चुतिया समझ रहे हैं? अब कहाँ से आए थे? बिहार से।
हम बिहार का आदमी है, नहीं, बंगाल का, ठीक है। आप कहाँ पे है? नीचे आइए, नीचे आके बात कीजिए। ये सब गल्प ना देखिए, অন্য জায়গায় দেবেন, বুঝেছো? তুমি ভাবছো আমি तो রাইটটা क्या करें? आप অ্যাকসেপ্ট बोलिए করবো, क्या करें? আপনি आप ক্যান্সেল बोलिए করতে क्या পারছেন करें? না। আপনি বলছেন না কেন আমাকে ক্যান্সেল করতে? আপনি বলছেন রাইটটা অ্যাকসেপ্ট করনে কে লিয়ে, অ্যাকসেপ্ট করে কি ভাবছো আমাকে বোকাচোদা? অ্যাকসেপ্টটা করবো, তবে তুমি বলে মাল ছিল 2,000 টাকা, 3,000 টাকা, 10 লাখ টাকা, আমি নিয়ে পালিয়ে গেছি। হ্যাঁ, তোমরা আমার চিটিংবাজি শুরু করেছো। आप तुम्हारा- अच्छा, तो क्या बोल रहे? आप बोल रहे क्या करें? हम बोलिए, आप बोलिए अपनी। आपका बोलिए, पास अब तो से ये कैंसिल सामान मेरा नहीं हो रहा जाएगा है। नहीं। आपको हाँ, पास जो से हो रहा है कैंसिल वही नहीं चीज़ हम आपको होगा। बता रहे हैं। हाँ, कंपनी से फोन कीजिए, कैंसिल हो जाएगा। बहुत ठीक है, सियाना है, ठीक है, आप ठीक बोल है। रहे हो तो। अरे आप तो पहले बात तो समझिए, मेरा हम सामान नहीं समझ गए जाएगा, आपका कुछ कारण बात। से नहीं जा रहा है। हाँ, हम आपका बात समझ गया। जब आप फोन किए थे ना, पहले बार फोन किए थे ना, हम तब भी समझ गए। हाँ। आप जो बोले थे ऊपर जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, अब माल नहीं भेज रहा है, आप बोले ऊपर जाएंगे, ये सब हम समझ गया था। आप लोग का गेम क्या चल रहा है। ऐसे करके कंपनी से हम लोग का ये से पैसा ले रहे हैं ना, एब्सेट करके ड्रॉप मार दो, हम पैसा दे रहे हैं। अब है इधर पे नामिए तो, आपका कंपनी है इधर, आइए दिखा, मुलाकात कीजिए मेरे से। नहीं, अभी वहाँ पे तो नहीं है हम। हाँ, इसीलिए तुम बोला कि दूसरा कोई अरे से भिजवा बाबा, देना। हाँ वही तो बोल रहे हैं। कौन है यहाँ पे? भेजिए, कोई है, हम देखेंगे। तो चीटिंगबाजी दूसरी जगह कीजिएगा, ठीक है? मुलाकात अच्छा, होगा। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग बात है। रहा आप है सुनिए नहीं। मेरा आप बात कहाँ सुनिए, है? क्या बोलिए, बोल आपका रहे हैं? कंपनी कहाँ है? बोलिए, हम जा रहे हैं, देखते हैं आपका कंपनी है क्या नहीं है। अभी हम क्या बोल रहे हैं आपको? आपके यहाँ से होगा क्या कुछ? कैंसिल होगा आपको वहाँ से? आपको ऐसा लग रहा है तो आप कर दीजिए कैंसिल। बहुत बड़ा आपको गेम हम खेल बोले रहा हैं, है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो नहीं, आप मना नहीं कर दीजिए। भैया। आप इतना बात क्यों कर रहे हैं? बात कर रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं हम समझ गए। आपको अभी पैसा तक दे रहा आपको है, लेट हो रहा था, अभी बोल रहे हैं मेरे को लेट हो रहा है, जल्दी भेजिए। अभी आप बात से बात किया जा रहा है, अब लेट नहीं हो रहा आपका। ना वही तो बोल रहे हैं, आपका सियानाबाजी देख रहा था। अब ऐसे करके रुकिए तो हम पिकअप कर लेते। आप कंपनी को बोलते मेरा 10 लाख का सामान था, लेके भाग गया। नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं है। अब आप बोल वैसे रहे ही हैं, आपको है, लग रहा है, आप वैसे ही बोल है, सकते हैं। वैसे ही है। अब मुलाकात कीजिए, देखते हैं आप। सुनिए सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम ये 20 रुपये भेज दे रहे हैं, ठीक है? आप आए इतना दूर से, उसके अरे लिए भेज दे रहे बाप हैं, देख रे लीजिए। बाप, बहुत बहुत इंसान कर दिया। हम समझ गए आपका। आप लोग ऐसे करके चला रहा है, ऐसे ना फ्रॉड बहुत निकल गया है। ठीक है भैया, आप जो हाँ। बोल रहे हैं सही बात है। आपको भी डरना जरूरी है, फ्रॉड तो डरना, होता ही है, डर- लेकिन हम डर- लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है तो हम लोग मुलाकात ऐसा कीजिए, नहीं कर नीचे रहे हैं, आइए। हम देख रहे हैं अपने यहाँ से। हाँ, आप नीचे आइए, आप नीचे आइए, हम देखते देखिए, हैं। आपके पास पेमेंट चला गया, आप वो चेक कर लीजिए, ठीक है? तो गल्प मार दीजिए, ठीक है? তো তোমরা শুনলে কল রেকর্ডটা। তো তোমাদেরকে বারবারই সাবধান করে দিচ্ছি, এরকম যদি হয়, তোমাকে যদি বলে আমি তোমাকে 100 টাকা বেশি দিয়ে দিচ্ছি, বা পুরো তোমাকে যেতে হবে না, তুমি কিছু দূরে গিয়ে ড্রপ করে দাও, তোমাকে যা ভাড়া হয়েছে আমি দিয়ে দিচ্ছি, কোনোদিনই এরকম ভুল করবে না। কেন তোমার কাছে কিন্তু 50-1 লাখ টাকা, যতই যা হোক, 50-1 লাখ তো আমি অ্যামাউন্ট কম বলছি, বেশিও ওরা ক্লেম করতে পারে। তো ক্লেম করবে, তোমাকে দিতেই হবে। কিন্তু এরকম হয়েছে অনেকের সাথে, অনেক নিয়ে চলে গেছে। এরকম ঘটনা দেখেছি যে পোর্টারে পার্সেল নিয়ে চলে গেছিলো। তো আগেও তোমাকে ভিডিওতে বলেছিলাম। তো পোর্টারে বুক করেছিল, একটা মোবাইল দিয়েছিল, সে নিয়ে চলে গেছিলো, থানা পুলিশ করে তাকে মোবাইলটা নেওয়া হয়েছে। তো তোমার দিয়েও কিন্তু টাকাটা ডিমান্ড করে টাকাটা তোমাকে দিতে হবে। ঘর থেকে গটি বাজি বেচে যাই করে হোক তোমাকে টাকাটা দিতে হবে। তো সাবধান হয়ে যাও, আর কেউ এরকম ভুলে পা দেবে না যে আমি যেতে হচ্ছে না, টাকাটা পেয়ে যাচ্ছি, ওই ভুলে লোভেই কিন্তু তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার সচেতন করা তোমাদেরকে করে দিলাম, তো আমি তোমাদেরকে অ্যালার্ট করে দিলাম। এবার তোমরা ভেবেচিন্তে কাজ করো, আর সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর সাবধানে গাড়ি চালিও। টাটা।